سلام سلام و علیکم سلام و رحمت الله. رحمت یکم لایک. سلام سلام. کجام شه؟ امروز فقط برای شما یوتیوب. امروز اینستاگرام نیست. سلامت باشین. برای عمو برآمدم. افیر مجدد کرده. خاطر پریمو افیر داشتم امروز قطعی دخترای کلوبم. ما روزهای سه‌شنبه و روزهای جمعه سوال جواب داریم هفته‌دا 2 بار و امروز روز سوال جواب بود. گفتم با سوالاتونو بعد پریمو افیر یوتیوب و گفتم حتما جواب میتیم. باز گفتم مردم یوتیوب وعده کردگیم وای هفته وعده کردگی بودم VPN چطور کار نکرد که در روسیه که هستیم مال کمتر وعده хотя VPN айма платния ягонташ кор накард на беплатниша на платниша на беплатниш خیلی مردم خوب هستین سوز هستین چی گپ خبر در جای شما زندگی میکنین برف هست نیست امروز прямой эфир савол ҷавоб в основном ба хотире ки ягон мавзӯъ мехостум ки ягон мавзӯъро суҳбат кунем лекин бо гуфтам хай биё пешай вай дар бораи нарҳои хорошо дар бораи занҳои нарсисам гап мезанем ва пешай нови год гуфтам иқадар саволҳои мардум ҷавоб диҳам ки вай соли 2026 таъсиршон кунад ягон зиндагишонро бо беҳтар кунанд барои ҳамин ва чуту чашмон сирх шуда хейтро ба фикрам давом кардем чи чашмон сирх шуда наудидам худам дар душанбе барф нест бо чуто гуфта буданд ки ин сол аномални халада мешавад дар тоҷикистон не дар мо казанда барф мо дар барф куҷо бошем бо куҷое кани нависен аз кадом шаҳроен аз кадом давлатҳое нависен майна казан депрессия гап мезанем саволотонро тиен последнее время вай дар бораи нарсис бисёр навиштаистам мехоҳам имрӯз якам тарак бо ҳамин темарам хеле бисёртар суҳбат кунем ба хотире ки аҳа москва душанбе москва апаҷон барф аҳа хуҷам барф нест ки мерава барф ҳаст нест аҳа дар бораи нарсисон вай навишта истодам чанд рӯз шид дар инстаграмам касое ки дар инстаграмам подписаанд даи ваям ва бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳамин нарсисо фақат мардоанд не аз он дил нарсисо ҷинсият надоранд занҳо ҳам метавонанд нарсис бошанд кай ватан насиб иншоаллоҳ баъди 2 борам баъди 3 борам мебахшем неки гап дар сари ин ки сифати зиндагӣ чӣ хел мешавад мефаҳмед гап дар сари акун мо худо нестем ки бубахшем набахшем ин чиз иқадар акун мо худмонро тасалло метем ки оли намебахшамашу ки мебахшамашу дар асл вақте ки мо мондем дар хели зиндагӣ мо аллакай бахшидем бисёр вақтҳо мо мемонем ба хотире ки рӯзғорай фарзандоанд фарзандои калонай барои ҳамин муҳим баъд аз хиёнат сифати муносибатҳо чӣ хел мешавад оё шумо мисол болои муносибатҳо кор мекунед суҳбат мешавад суҳбати рӯйростиҳое ки как будто ҳечи набуд ай ҳама баъдаш ҳамие ки вақте ки хиёнат мешавад баъдаш ҳам зан ҳам шавҳар кӯшиш мекунанд ки ҳамхел вонамуд кунанд как будто ҳечи гап набуд не ин буд ин хиёнат бигем ки ҳамин стини хонаводара меларзонад стини оилара бовариҳо аз байн мераванд ин хеле як бигем ки стресси калон мешавад ҳам барои зан албатта ки бисёртар барои мардам мисол марде ки гӯем ки виҷдон дораду вай дорада барои ҳамин баъд аз хиёнат
گفتی گپو وای نکنید که رسم چشم کودکا هم خیلی انکو وقتی خدشو مایدک باشن با جوشوک میکنی بعد همون جوش میسته چشماشو میپوشه که گوتا فکر میکنه که وای در جوش ایستاده باشه چشماشو پوشیده باشه ما نمیبینیم شه برای همین کوشش نکنین که چشماتون رو پوشین که گوتا ندیدستی خیلی شد الکای چیکار میکنین که دلشه این خیلی مهمه نفهمین و علیکم سلام بله سوزم خوبم ما همین چند تا ویوم میشناسم باور میکنین اینا میگه که کامنتار بسیار مینویسن کد از زیر ویدیو الان که همین نام فامیلیاشون در ویم هست همون نیکوشون این حال ایجاد وای نوشتن که میشناسن تو نه هم متن در رحمت کلان شما سبب شدین که قدر یوتیوب کانالی من چند هزار شد 4000 وای شد این خواهش کردم گفتم خیر همین مچتای مرا کمکم کنین کمکم نکردین در خش توراتون روی نکردین که پادپیسات کنن هر کدومون قریب 2 ساعته 3 ساعته خش داریم زیاد در 1000 تایی ما دام 6000 که دیگه در کار بود اگر امی چند کس 50 60 آدم همین خشت بروش اگر گویا که پادپیسات کدام کانال اپای زیرو اپای زیرو وای شوا همین میشتاش در برسه داوید 2025 باور کنین میشوا 10000 کسی که نمیدونست من میشته دارم که داشتم در میخواه کل سلطان نشته باز ناامید نمیشه کی وای باشه 10000 پادپیش داشته باشم خب لیکن وای هازی 4000 چند شده представить کنین وای من просмотр رو چند قن قریب از 2 میلیون گذشتگی همین یک ماه 1 میلیون просмотр شده در همین یک هفته قریب 500 600 هزار просмотр میشه представить کنین چه قدما به подписать نمیکنن لیکن تماشا میکنن اگه چی نه подписать نمیکنین کو تست подписать کنین سلامت باشین привет سوالاتون رو نویسین عزیزو یا که درباره نارسیس ها میگین صحبت کنم درباره زنهای نارسیس 75 نفر شد آها خیلی خوب چون چی نوشته سیان اگه خیلی من میفهمم تون تیره ما شد یخی کسلای و روحی وای میشن اوج میکنن برای همین کسایی که جمعه نیستن من میفهمم تون یا که دالینسکی رایون تلفن تون دادیان دالینسکی رایون تلفن تون دادیان نه و علیکم سلام دودار جان ما که خیلی حق ندارم این وی است مو مثال آدم متخصص حق ندارد که در باره لیچنی وی محاضی همین واپشن در باره زنهای نارسیس نقل میکنم لیکن من لیچ خیلی چیزی که در کنسولتاسی در من گفته میشد من حق ندارم اگر شما بخواین من نمیگم به خاطر که این وی است نه پروفسیونال نه اگر که من در باره چیزایی که شما در من بسیار وقت بیشتری وقت با بگیم روانشناس در کنسولتاسی اینفورماسیون رو میگن که حتی در نزدیکترین آدماشو نمیتونن گفته برای همین من نمیتونم در باره یگون کس ایمین صحبت کنم بیاین وابشیم در باره وای در باره ویو زنهای نارسیس اگه این همین مثال کسایی که علاقه بگیم ای همین خب وای بیاد درباره همین زنهای نارسیس اگه فرق نداره مثال همین نارسیسیسم این جنسیت نداره زنها هم میتونن شده مردها هم میتونن شده خب خیلی نیسته که مثلا مرداش آسان‌تر اگر نارسیس باشن قطعیشان زندگی زنها دقیق نبرود یا که زنها دوستانه نه خیلی نیست برای که این یک رسترویست ویده در همین پسیخکشون یک تغییرات به وجود میبیاین خیلی آدم که با اینها زندگی کردن آسان نیست با اینها مناسبت ساختن آسان نیست با اینها بیزنس کردن آسان نیست نارسیس میتوند پدر مادرتون باشد فرزندتون باشد دگونتون باشد جورتون باشد حالی من چند چیزا رو مثلا همچه میگم میفهمه که در گرد اطرافتون که بعد این یک دیو
با یا وای دیگه که وقتی که همه آدما در روانشناس پادپسر میکنن، وقتی که فرض کنیم روانشناس پروفسیونالی باشد این معلومات رو میتید. به فکر من در همین اینترنتی تاجیکستان ما یک تمایم که هم خیلی بگیم پروفسیونال نه معلومات درباره ابیوزر، درباره نارسیسیسم، هم خیلی چیزا پسیکوپاتی چیزا میتید. بعد وقتی که همین یاد میگیرن همین خیلی کلمه رو به همه رو پدریت دیاگنوز میمونن. خواهشان دیاگنوز نمونه. خراشو این باید که حتما روانشناس، پسیکوتراپیوت، پسیکیاتر باید که دیاگنوز موند. من همین نشانه‌هاشو میگم و چی خیلی آدمو اگر آدمای نزدیکتون باشه ما نمیتونیم که کنده کنیم و حداقل بدونین که قطعی کی زندگی کردین، قطعی کی در رابطه این، قطعی کی بیزنس کردین، آیا قطعی خیلی استویت دوستی کردن. بسیار وقتا میشد که همین جورای نزدیکتون نارسیسن یا که دگانای نزدیکتون نارسیسن، اپاتون خواهرتون. خب برای همین وای فرق ندارد، یعنی که چه خیلی که گفتیم جنسیت از جنسیت وابستگی نیست که آسان‌تر است یا که قین‌تر. نارسیس‌ها این آدم وای انرلشون میگن کوتاه، این خیلی نیست که گن نارسیسیسم باشه که همین آدم هم خیلی نارسیس تولد شدگی باشه. اگه خیلی میدونید چند تا منینیه هست، منینه که میگن که هم خیلی تولد میشوند، با هست منینه که میگن که نه این پریابریتیونیه در وای زندگی هم خیلی میشوند. ما که موافقم با اویه که این در با تمپرامنت ما تولد میشه، یعنی که تمپرامنت داره ما بسیار خوندگی خیلی اریک سانگوینیک مثل ملانخولیک این خیلی چیزا، مثلا با تمپرامنت ما تولد میشویم و اما تمپرامنت گویا که یک وای میشد، یک فوندامنت میشه که دالش ما خیلی دیاگنوزا میگیریم، پسیکوپات میشیم، نارسیس میشیم، نرمال نمیشیم. خب و همین آدمایی که نارسیسن اینا آدمایی هستن که بهت чувствительнян، кудаки дада, кудакой чувствительнян, кудакой ранимян, тревожниян. و انا مینم گویم که یک پوچ و میشد. اینا مثال چخیلی که زمین بگیم که اگر که زمین حاصل خیز باشه یگون چی که در اونجا پرتافتی نشونمو میکنه میرویه مثال حاصل میگیری. اگر که زمینی وای نباشد سر وای هم که هیچ نمیبروید. و همین فرض کردیم اگر که کودکایی که مثال هم خیلی کچستو دارن، هم خیلی مثال رنیمیان، чувствительнян، هم خیلی ویا اینا ده همه گویا یک پوچ و یک زمینی بسیار خوب برای نارسیسیسم، یعنی که داشه هم خیلی расстройство برای اینو میشد. خب و این چه خیلی مثال البته که تربیه پدر و مادر، یعنی در اول پدر و مادره که خیلی میگن خالدنی ماما خالدنی پاپا، این مثال خیلی پدر و مادره که از فرزندو این خیلی ایموشنال ندارن، یعنی همین همیش کمش سر میکنه، لباسش میخره که خیلی که بشنه گپ بزنه بغل گیره و بوسه کنه و این خیلی دوست داری کنه نیست. خب بسیار وقت پدرها هم خیلی انده خیلی ویاشون نشون نمیتین، خیلی زونه کشن تیپا یا که چون دیدگی نیستن هم خیلی ویان که هم خیلی کودکا بگیم که یکم خیلی مثلا بلیزس قطعی هم کودک نیست، یعنی احساسان از کودک خیلی دورن، پدر مادری خنک گویم ده همین هم مثال وای میشه. گویم که تاثیر میکنه که کودک از اول که بود خچ رنگی که قبول نمیکنن شکوانم خیلی حس میکنن، یعنی که بود خچ خیلی بود هیچ که دوستش نمیداره هم خیلی خچ حس میکنن، برای که کودک نیاز دارد که وای مثل یک گلای باید که وای همه وای دست نمونای مهمه که ما دوست داریش کنیم، مهر محبت بتیم، گرمی و مثل هم خیلی چیزا رو بینه. ولی کودکی که پدر مادرش که گویا که هم خیلی وای باشه احساساً که دور باشه، همون کودک هم خیلی درونش یک خولگی حس میکنه. خب و باید همون رو با یکم چیزی مثال پر کنه. این یکی مثال همین سببهاش میشه. و دیگر سببهاش پدر مادری که از کودک ایدئال طلب میکنن ده. این خیلی کودکی نرمال نیره گو که قبول ندارن. کودک باید ایدئال باشه، یعنی که باید وای وابشه بهایی 4 نگیره، باید که وای حتما همی بهاش باید که 5 باشه. اگر یکی بهای 4 گرفت مرد میزنه شب جنگش میکنه، نکازات میکنه. خب یعنی که خیلی قطعی خیلی کودک برخورد سخت میکنن که یعنی تو باید که بهترین باشه، در سپورت هم باشه سخت طلب میکنن که بهترین باشه، در خونه هم خیلی کودک هم باشه اجازتش نمیتین که یکم خطاگی کنه ده. و так красиво я тажичка و خیلی اجازتش نمیتین که یکم خطاگی کنه ابسولوتنا، یعنی این کودک حقی
خطا کردن как будто نداره. хотя کودک باید که خطا کنه. ما کلانیم خطا میکنیم حیف کودکو. خب برای همین یعنی این کودک گویا که حق خطا کردن نداره و همین خیلی میشینه در همین سرش که یعنی من حق ندارم، من بهترینم. خب و همیشه یعنی که وای در همین میشینه که تو باید بهترین باشی، تو باید بهترین باشی. یعنی اینا میتونه مثال سبب شده. بعد دیگه سببی که مثال میتونه شده اینه که همین کودک با دیگران به حد سخت مقایسه میکنن. اگر خیلی خنیسی کودک همسایه خیلی خنیسی فلان خیلی خنیسی، یعنی که постоянно сравнение ده، همیشه با دیگران مقایسه کردن، همیشه او رو پس زدن، همینا مثال تاثیر میکنه. خب و با مثال میشن که همون پدر مادر خودشون دارن هم خیلی نارسیسیستی چرتا و همه خیلی گویا که کودک یک میگن تو بهترینی مالادیت اگر 5 گرفت مثلا میگن که وای تو بهترینی مالادیت بچه‌م با پگاه میبینه تو کی تو مثلا تو یعنی که یک ایدئالیزاسیاش میکنن به قدر یعنی که بالان میبردارنش تعریفش میکنن با وای پستش میزنن، یعنی که بالا میبرن کودک بیچاره رو پایین میبرن. یعنی این همین چیزا گویم که در همین پسیخ همون کودک تاثیر میکنن و همین خیلی وای میشد گویم که کودک هم خیلی انرل нарциссическое расстройство личности. یعنی انرل معنیش همیه. اگه کوتاهش میگن نارسیس. خب نارسیس میشود. برای که خیلی اگر مثلا گیریم این مثلا کسایی که اگر نزدیکاتون نارسیس باشه میدونن که نارسیسون خیلی خودشون اگر زندگی کنی میدونن که خیلی وینده گنده تیپ گنده. در اصل گیری اینا همون کودکای زخم دیده هستن که مهر محبت پدر و مادر گرفتگی نیستن و حالی همین که بوده قشون دیگر رو مثال میگیرن. اینم خیلی مثال ویو دارن. خب و یعنی که چی خیلی ما میفهمیم که همین شخص مثلا نارسیسه. نارسیس خیلی بسیار آدما فکر میکنن که نارسیس یک فیلم یک مولتیکه چه که همیشه خودش مثلا در مو نگاه میکنه و خودش عاشق میشه. بسیاری فکر میکنن که و بسیاری فکر میکنن که نارسیس همین آدمی هست که خودش داوینا نگاه میکنه میگه من چه خودش دوست میداره. نه اگر خیلی میبود که مایلی بگذار خودشون دوست بدارن. نه که نارسیسا نفرایی هستن که اینا وای دارن مرکزی بگم که زندگی خودشونن. البته که هر آدم در همه خیلی لیکن اینا در بسیارتره. خب اینا همه خودشون بگم مرکزی نه تنها زندگی خودشون مرکزی همه فسیله نمیدونن. یا آدمایی هستن که همه بالا خودشون میدونن، آدمایی هستن که دیگرها رو همیشه پس میزنن، آدمایی هستن که دیگرها رو با فایده خودشون استفاده میکنن. یعنی خیلی آدمای رشوتلیان اینا خیلی اگر قطعتون دوستی هم کنن تا زمان دوستی میکنن که شما فایده، اگر شما فایده کم شید شما در پستی غلطی دین اگه پرابلم شید راحت کارش بسیار میشه و با شما بس میکنن مثال دوستی را راحت. آدما هستن که در بیزنس های دیگرش کیداد میکنن، دیگرها رو کیداد میکنن. نمی کسایی که کیداد میکنن که در بیزنس ها ما هم خیلی خاک با بسیار پسیخوپاتن خیلی درباره پسیخوپاتان گپ میزنه. خب نه خیلی монстршон накунем ки плохие мисол подлые люди мисол ки бо психопат ҳаст мисол пахлеши бо ваё ҳастанд мисол бо тёмная триада гуфтани гапай ваёда бо сахтарана ино ҳама хелан яъне ки ино ҳамеша обесценивад мекунанд, яъне ки ҳамеша тра беқадр мекунанд. чизе ки накунӣ ҳамеша тра пас мезананд, ҳамеша тра бо дигарон муқоиса мекунанд. ҳамеша خود خیلی هم که باشه اینا را تو هیچ وقت نمیشه که اینا اعتراضی شوند هیچ وقت. خب با اینا امثالا کچیلتون میکنن. این روز مثلا میگه اوه زنک جان اگر مرد باشه ده میگه اوه زنک جان تای همه فلان و بسمدان و ایخی و خشرویی نیم ساعت پس میگذاره میگه تو کیت یعنی که تو اگر ما ترا نمیگرفتم ترا سک نمیگرفت. خب زنها هم خیلی زنها اگر مثال نارسیس باشه میشنه میگه که خیلی ما ترا گرفتم دیگه تو میدونی ما در چقدر خوشگور بوده. همین مردایی که هم خیلی زناتون هم خیلی میگرن یا که وایان هم همه دورن ده ایرا مثال وایگیرین مثال میگه که همه قدمه خوشگور برو اومده بود که این همی خیلی به هر یه طوری موی ما یه خوشگور بود لیکی خیلی هم ترا گرفتم 100 بار پشیمان شدم چیده ما هم ترا گرفتم. خب یا که مثلا خیلی انده مثلا هست خیلی آدمی که این مثلا здоровый وایده مثلا خود نگاه میکنی میگو خیلی ما خشروم خیلی قبول داری مثلا یعنی این لوبوف کسی بیخته دوست میداری. لیکن همه خیلی که
ва ино мисол дигарора маҷбур мекунанд ки қабул кунанд ки ва ё хушрӯа ва ё беайба. хуб ино хела масалан хели як високомерие доранд ки абсолютно ничем вай намешад да мақсад ина хели агар зан боша мисол хуши ганда хушрӯ ҳис мекуна хотя вай мумкин ки умуман ягон ҳисни вай надошта боша. мисол мардам ҳам хел масалан ганда хуче хеле представит мекуна ки как будто муваффақай ганда корош зур рафтеста дар асл вай мумкин ки ягон хел вай надора ҳамин ягон почва ягон чӣ надора ки бигӯ ки ҳо ҳамин одам мисол муваффақай. хуб баъд қатъи хеле одамо вақте ки ту дар муносибат бошӣ дӯст бошӣ ё ки қатъшони ҳаҷо зиндагӣ кунӣ ҳамеша ту худам хеле шурӯъ мекунӣ дар худат вай кардан сомневаться. ино коре мекунанд ки агар ки хай бо нарсиси абюзер боша ки вообще бо на ҳар як абюзер нарсис на ҳар як нарсис абюзерай да ира бор ба назар бигиред. мисоли одамои ё ҳамхелиан ки ҳамеша мисол ту дар пеши ё худта кам ҳис мекунӣ ҳамеха ҳисат метиҳанд ки ту дигим сортӣ ту якум сорт ранги ва ё шуда наметунӣ. вай масалан агар зане ки нарсис боша мега ман ин хелам аҳли авлоди ман ин хелай мо ҳам аҳли авлоди фалонем мо аҳли авлоди ин хелием ҳамин аҳли авлод мега да аҳли авлоди ман ин хелай мисол аҳли авлоди ман он хелай фақат ҳамин аҳли авлодшо мисол таъриф мекунад. мардам боша ки ҳамин хелай ту аҳли авлоди ту чия як ҳамаша одамои пастан ҳастанд ку баъзе мардое ки мисол дар пеш ҳам меган аҳли авлоди ман одамои нестанд пастанд меган. хуб ва яъне ҳам хеле мисол пастаянна бигем ки вай мекунад да дар пеши дигаро бигем пастон мезанад. баъд вай мекунад хеле триангуляция меган ҳамеша кӯшиш мекунанд ки агар ки фарз кунед ду зан дошта бошанд тамом ӯ зани занҳо ҳардушон ҳаётшон дудкадагия иша дар пеш иш ганда мекунанд иша дар пеш иш меян иша дар пеш иш таъриф мекунанд иша ё ки агар ду занам надошта бошанд мисол меояд мега ки ҳамин рӯз дар хони акам будам ту медонӣ вай янгима чӣ хеле авқот мекунад вай як авқот кард ки ман намедонам як ош пух ки хеле ё ки ту кӯдакоро вообще наметавонӣ вай карда тарбия карда нигоҳ кун ҳамо акаи ман занаш чӣ хеле кӯдакоро тарбия мекунад яъне ки триангуляция худ вай да худаш шумо ва як каси дигар ҳамеша ҳаст ё ки мисол маъшуқа дора ё ки ягон кас қади шуморо ҳамеша ё ки ба очаш ба модараш мисол бисёр мардои мисол нарсис заношона бо модарошон мисол вай мекунанд ки ту ранги очаи ман наметунӣ ту ранги очаи ман хел наметунӣ ту ранги очаи ман хел наметунӣ. занҳои нарсис шавҳарошона ба шӯи хоҳарошон ба шавҳари хоҳарошон ё шавҳари ҷианошон шавҳари апӯҳошон ба шавҳари ягон кас ё ки ба акоошон ана шавҳари апаи ман ин хелай шавҳари апаи ман ӯ хелай ана ҳевари апаи ман ин хелай яъне ки ба як одамои тамоман вай гӯем ки ҳамин хел вай мекунад. вай ҳамхеле бигем ки постоянно муқоисатон мекунад ва чун вақте ина мисол ҳамин любой одам дар муқоисаи дурудароз ки боша ба меги ҳами ман чутаему шавҳари дод ай шавҳари ҷиян и бадтарам чи остоста ҳами як чиза гӯӣ чӣ хеле мега ки ҳамин об дар болои сангам чакид ҳамун сангам сурох мекуна ҳамин гапа таъсир мекуна. баъди як муддате ки вай шумо бо ин хеле одамо дӯстӣ мекунен ё ки зана шавҳарен ба як вақт мебинен ки тамоман дига шидена тамоман шахсиятона аз даст додем тамоман дига шиден мисол баъди хеле ки ҳамин нарсисҳо одамои тари ваяка чӣ намекунанд хеле ба назар намегиранд ино одамои яркиро дӯст медоранд агар занам бигиранд хеле серталабанд ки ягон зани хушрӯ бояд ёда боша да ягон зани хушрӯ боша ё ки ягон авлоди бой ба давлат боша ягон авлоди хулоса ягон видни боша мисол занакам агар ки нарсиска боша кӯшиш мекунад ки ё ки хушрӯ куна хулоса ҳамин хел агар падар модар дода бошанд ки майли як тарафа лекин худшон агар вақти ҳаққи интихоб дошта бошанд ино ҳамеша одамои яркиро интихоб мекунанд. барои чӣ ино да хела удоволствие мебахшад вақти одами яркиро ё мешканад шахсиятша метонанд воқеан метонанд. баъди як муддат ӯ одами ярке ки лидерский характер дошт кор мекард гапш дар чор одам мегзашт баъди як муддат мебинӣ ки о меган лох шидагику анам хеле мешавад ба хотири чӣ ба хотири ки қадар меганша як одами наздик бисёр бо ҷанг не ба нами хубӣ иқадар меган ки ҳама одам шурӯъ мекунад дар худаш сомневаться кардан дар худаш шубҳа мекунад дар ҳамаи корҳои худаш шубҳа мекунад ака дига метарса ягон кор кунад мисол ҳамин занаке ки бисёр ҳамин ба вай
این اون مقایسهش کردن دیگه میترسه کودکش چی بگه، میترسه یک تربیه کنه، میترسه یگم چی کنه، میگه که بو خطا نکنم هولی بو میگه. خب برای همین و بعد یک مدت میبینین که شخصیتاتون مثل همین وایتون ایواز شده، همون ядроی لیچنستون هم باوری هم چیزا уже در نولای. خب و اینجا نمیرین و اینجا نمیرین از نارسیس جدا شدن خیلی آسانه اگر دوگانتون هم باشه. برای که همین تو مثال وای میکنی میگه دفش که دیگه قطعی دوگانگی نمیکنم چه فقط پس میزنه، فقط مثال کورش بغلطه هستم کورش نغلطه نیستم و زنگ میزنه گیرن اولا میکنه که انا تمارا پرت افتی انا تمارا خیلی کردی. اگر که مثال با مردای مثال نارسیس اگر جورات و نارسیس باشه و یا من خیلی نومرد جورا گیرم نمیتونی اینم خیلی پرابلم از آدم تو نیستی. خلاص اینم خیلی وایتون کردن میگیرن یعنی منیپولیاسیتون میکنن با خیلی آدما 10 بار که 10 تون میکنن 10 بار مثال پستون میزنن با شما قطعشون دوستی میکنین با قطعیشون مقصد وای میکنین. بعد اگر که فرض کردیم پروستا میگه پورا میگم به همه با میگه چی باید خیلی میگو که تک نباشه در جامعه ما من میگم هست مثال اگر عروسی نارسیس داشته باشین خلاص شدن خیلی آسانه خیلی آسان نیست گنده قینه. خب اگر که یکم پرنی وای داشته باشین آسان نیست. خب اینو جدا شدن اینو کندن آسان نیست. خطونه اینقدر شما رو پس میزنن بالا میزنن که بیاخیمیای بدن شما ایواز میشوه و شما پریویازن است یعنی که وابستگی پیدا میکنین خیلی آدمو و خودتون یاد میکنین ام خیلی امی آدمو کمتر دور شوین که نمیتونین به این آدمو انما موزگ شما مثال خیلی میشوه و شما رو پس میزنن گرمان استرستون بالا میشه کورتیزول. خب با سیکلی چی نیکو با گشته با شما رو با تعریف میکنن گرمانی اکستاتسین دفامینتون بالا شید. خب با گشته با پس میزنه ایش پس میشه ایش یعنی که اینقدر شما رو و این ایمی سیکل میگذرانه که بیاخیمیای بدن شما ایواز میشه موزگ شما با دیگر خیلی شروع میکنه کار کردن و شما وای میکنین یاد میکنین ایمی آدمو دور شوین که یاد میکنین. بعد از اونه که شما دوگانه نارسیس داشته باشین جوره نارسیس یا که زنی نارسیس شوهری نارسیس اگر یکی شده جدا هم شدین که دیگر آدمو در نظرتون گنده سکوچ نمیتوان برای که نارسیس это праздник постоянно قطعی خیلی постоянно емоция پستون میزنه بالا میبره تعریفتون میکنه در زمینتون میزنه کیدتون میکنه با گشته میبیه با سراختون میکنه امیدوارتون میکنه گشترکه با پستون میزنن اینقدر بالا و پایانتون میکنه که زندگی همیشه در نظرتون رنگین گنده از او میکشین که زندگی رنگینه. بعد و با یاد میکنه هم خیلی مثال و یا که کمتر که مثال که دور کشیده یاد چون میکنه با میخواین که باشین برای همین نمیتونین اینو جدا شده. خیلی زنهای مثال وای مثال هستن مردایی که فرض کردیم یکم مشقی وای دارن نارسیس خودشون میبینن که وای بقتی 10 کس دیگر هم اتنشینی دورانه که نمیتونن کنده با گیره کده میروند دیدگی نه خیلی رولی کارم است بسیار در وای که مردکو گیره هم میکنن در پیش زنکو ما وای رو میفهمم به خاطری که وای آدم خیلی قدر وایشیان که دیگه نمیتونم. خب این همه بود کوتاه در باره بگویم که نارسیسا خیلی بیایم که وای کنیم چق رفت بینختون یفته نه یا دیگرتون رو با فکرم یک و ایجا یک گروپه یا دیگرش میشناسم. اگه سوال داشته باشین چیه؟ ایقا سوال جواب کنیم یا که ما هم تا بشنم بین یادگاری تا چق میکنه یاد کده نه یادگاری تا خیره دن پریمو ایفیروی ما هست یادگاری قد صحبت میکنه. Расскажите еще о чем-нибудь, о чем? А пейка под сказка не? Сказка не ста. ما دامه فیلم میبینیم دیگه آخی اپای زورا چی به دیلم پول نیای دنیا موندگیه. البته که این به سبب نیست. وقتی که شما اگر در استرسی دراز مدت قرار داشته باشید پستین استرس یعنی که как будто هم چهار پلاسه زندگی شما همون این پرابلم حل میشه که
اینش میبینه که اینش حل کردن نمیتونه که اینش، یعنی که постоянно هم خیلی پرابلم دون بدن میبینه که دیگه شما گویم که قوتون вже تموم میشه. دیگه که هیچ در دنیا که چیم فقط من حالی من پرابلم حل کنی باشه. خب یا که مثلا شما با یکم ارزو و هواس یکم کار کردید، بیزنس کردید، اویلا دار شدید، یکم وای کردید که همون کار شما نرفت، یعنی که نه اویلا ماش بید نفهمه یا دیگه مثلا جدا شدید یا که یکم خونه یکم خلاص یکم چشید که همون پلانایی که شما داشتید همون نشید. اینا مثلا میتونه که بگیم که وای کنم و همین فکرای شما رو میتونه استوستا با دپرسیا بره. خب برای همین وقتی که خیلی میشد که مثلا این خیلی زندگی در نظرتون پول نی خیلی خنک شدگیه، یکی اگر یکم روز شده این خیلی فکر در سرتون اومد که من بمرم سوستره چیم همین زنده موندن، این سیگناله که باید پیش پسیخیاتر برین، باید که لچینی بگیرین. شرم ندارین، ایزو نکشین اوی که پیش پسیخیاتر میرین دورو میخرین، لیکن حتما یکم پسیخیاتروی سوز یوین که ما هم پسید وریم چند کس کنسولتاسیا میکنم در نوشون صدقه یخی پسیخیاتروی هم مورا حالا میگه همه اصری 19 ده و پری دوروی برومدگی که کم وای دارن پابوچکا، یعنی که تاثیر منفی کم دارن، تیز بیمار با پا میخیزه، تیز حالت روحیش خوب میشه، اوورا نمیکنن همو پریپاراتوی وای میکنن ویچورا رو مثال گویم که اوش میکنن. برای ما یا پسیخیاتری وای گفتستم که هم خیلی بیمارو رو روی کنم اگر همه یکم کس بدون یکم پسیخیاتری که همین فهمیشور سوز باشه مده نویسین که هم خیلی وای رو روی کنیم یک کس قطعی که خیلی میشده دپرسیوی وزبینه باید که دکسه باید وای کنیم هم پسیخیاتر هم روانشناس به خاطر که دارو میخری یا مدت قوت پیدا میکنی و باید کار کنی روی فکرات که با دوباره وقتی دارو بس میشه با فکرات را دوباره با وای نبره با دپرسیا. برای همین و آخه پیش فرق نداره. شما ولی میدونین که حتی پدرستکو یعنی نورسای 10-12 سالم وای میشن دپرسیا، میدونین نمیره. حتی پدرستکورم از دپرسیا اونا مو چی یگان غمی دنیا دارن نه ایشات پدر مادر جد کده گاش یعنی که انا مو دپرسیا میشن. دپرسیا هم مثل همه کسلو مثال همین کسلی معده درد باید حتما آدمای 70 ساله شون، 15 ساله 20 ساله باید نشون، 25 ساله نیکو همه میشوه. یا که من نمیدونم سلفه گریپ همه میشوه کو. همین دپرسیا هم بیماری است که هورمون نمیبینیمش، ما روحمون کسل میشوه. یک بیماری خیلی سریوزه. شما میدونید که هر سال همین هست ما در وای موندگیم با خبر روزای نزدیک با اگون پست اگون چی میمونم که چقدر آدم از دپرسیا از اوکش چند میلیون در دنیا و چقدر خودکشی میشه. همون سیتواسیون هم که در تاجیکستان میفهمین که زنان و کودکاشون قطعی و قطعی همونو فکر میکنن پروسته نه اوخی و پروسته نیستن و یا مدت هم خیلی اهمیت دادگی نیستن. برای همین همون وقتی که اومده سرتون که من مردنم خوبتره، یعنی که همون فکری مردن در نظرتون گرم اخه همون میمرم ای مقصد ای را در نظر ندارم ما چیستای وایش گفتستم ده که مدیسینسکیش همون مومنتی که در سرتون هم خیلی فکر اومد که همین مردن در دلتون گرم شید کو بدمه پیش پسیخیاتر، نه که پسیخیاترهای خوب دبرین، پسیخیاترهای سوز بیاوین. همه دوشنبه اگون تا بدونین ای نوهیو هم یا برگا بزنم مثال همه لیچینیوشون رو بینم بعد برای که من بسیار میپرسم بعد پیششون روان کنم آخی این خیلی مثل یه چیزایی که ویو می نویسن که باور کن сейчас нету нормальных врачей. Не, есть. چی به جواب نمیده؟ نه جواب دادستم کن. اپا جان زن دارم با مشقه دارم میگم بگیرمش. زن تون چی میگه؟ میگه بگیرش. زن تون روزیه؟ یک دیگه بعد و нет, не всегда. Не всегда, если шунгарной речки, هم депрессия, если бы этот был, то антидепрессантами брома. Правильно? А депрессия лечится только антидепрессантами. И точка. Все. Остальное это просто вспомогательный. И шум речки, вот это все.
Так что я не соглашусь. Не, ако и куда се солара, ма чихе хози ягон таблетка гум. И вообще не профессионально, не этично. Ма медонам, не ки намегум. Барои ин шумо бояд ки пеш ягон неврологи детски баред. Мефаҳмед? Неврологи детски баред ки ябор бубинад чӣ гапай, причинаша ёвад ва ҳамеша дар ҳолати рӯҳи равонии кӯдако зиндагии падармодар таъсири худша 100% мерасонад. Чӣ хела боду ҳавои хона? Кӯдак худша дар муҳити амн бехатар ҳис мекунад? Ҷангу ҷанҷол, доду фарёд ихе чизо нест? Наметарсонем кӯдака. Ин чизоро бинед. Задан нест? Намезананша. Мисол вай мешав акош мезанан, биби мешави хеле ҳолату ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. Аввал ин чизоро бинед ки ҳатман пеши невролог хеле шумо бас кунед аз тариқи вай интернет личени кардана. ҳоли ман метавонам ҳамин бугум ки кадом антидепрессан дар кор. Ман медонам ки по-любому я хеле шумо мерен, аптекачиҳои шинос дорен, мехарен. лекин ман намегум. Аммо ин антидепрессантҳое ки мисол шумо мехӯрен, 2-3 ҳафта аллакай ба по мехезен, қувват пайдо мекунед, зиндагӣ дар назартон рангин мешавад. Лекин ман намегум, бояд ки шумо психиатр ёбен. Психиатре ки бохай вай бинависам. хай гапҳои қабеҳ гуфтум ку касе гапи қабеҳ менависа, иёро фикр кунен ки дар Ленский район вай додиян шумо телефон. Свет омадаа дар Ленский район. Дар девонахонаи Ленский район ҳамонҷо телефоношонро додиян. барои ҳамин ҷода буромадиян дар прямой эфири ман навиштаистиян тамом айёро ҳам хеле фикр мекунам. Апад агар ай хейт ай гапи қабеҳ метарсид, сексолог намешид. Так что хуб, барои одамое ки аз вай апай зурочка намефаҳма ҳоли мара, ҳо фикри мурдан меояд аз сарам, лекин астағфирулло мегӯм, ай ҳаро мурдан метарсам. Иам хубае ки пока осознаёте, мисол пока ҳоли шумо худтонро метавонед контрол карда. Значит ҳоли стадияи вазбини депрессия нест. Барои ҳамин очень рекомендую ки ягон психиатри хуб ёбед. Баъзан вақто меша ки мақсад ҳамин шояд депрессия набоша, меша эмоциональное выгорание. хуб а ягон муносибатҳои носолими дурудароз, а ягон ҷои кори носолим мешад, а ягон проект, а любой чи да, мисол ягон бизнес мардо бисёр мешанд, ҳам хеле эмоциональное выгорание меша, баъд вай кардан дар кор. Ира равоншинос катӣ. Эх худои ҳамин одамое ки мара дар WhatsApp занг мезанед, шумо фикр мекунед ман шуморо ҷавоб метиҳам. ман мера безвук кунам, ин телефони корим да. Мара занг назанед, ман ҷавоб наметиҳам. ман замон ҷавоб метиҳам ки пулша мегзаронем, баъд ман вақт беҳуда надорам. اون روز یک کس نوشته بیا که نقدتون کنم. اون روز یک کس نوشته اما چرا خیلی او قدر وای درود دراز که من نمیخونم و من نوشتم که مثلا مشورت رویگو نیست. با وای نوشته که اگر این خیلی میفهمیدم وقت ما صرف نمیکردم که این قدر بنویسم. خیلی خندم گفتم وقتی وای ارزش داشته وقتی من نه. خیلی وای یعنی که چیزی که شما در مناسبت مناسب نمیبینید که در شما هم خیلی رفتار کنن در دیگران هم نکنید. تمام؟ خب میگه که معشوقم بگیرم خیلی بگیر آخه زنت روزی باشه زورت برسه نه تریتیکا نه زن نارسیس میتوند بعد جدا شدن خوشبخت شد یا که عبرت نمیاد پیش شوهر اولش اگر که ریسورس یواد برای که نارسیس ها در ریسورس در کار یعنی که ریسورس یک کسی که امرانگی وامپیرنده و یا هم یک کس باید اموتسیا گیرند عصبیش کنه زیقش کنه خرسندش کنه بوده و یقیبشون تعریفشون کنه یعنی که یک ریسورس باید حتما داشته باشن بسیار هم شما برای دوگاناتون ریسورس میشین برای جوراتون برای زناتون برای شوهراتون ریسورس میشین که بهشون بگن که گفتم که باید استفاده میکنن برای همین اگر که بعد یا که جدا شد یا ریسورسی نو یافت وای نمیبیوید
اگر که نیفت بو میتونه بو بیایا، نه که فکر نکنه که ات любов. Это не любовь. و یا هم опциаи دوست داشتن ندارن. این همین تلفن‌های کنوپشن شما میتونید طلب کنید که صورت گیره نیکو در نارسیسا опциаи دیگران رو دوست داشتن نیست. هم خیلی و یا رول بازی میکنن فقط. یاد گرفتگی که چه غمخوری کنن، چه دوست داری کنن، نه که در اصل هم خیلی فونکسیا در درونشون ندارن. و یاده فقط یک опциаи فایده. удобство. شما اگر فایده برسانین، удобно باشه قد شما زندگی کردن، комфортно باشه میستن، نباشه نمیستن. خب و یا خیلی که دوست بدارن تون بستن یا که خیلی نیست در و یا ندارن هم فونکسیا روخی. نفهمه؟ نه همه نارسیس نیستن. این چرت خاراکتری میشد خواهر جون. خیلی نیسته که فرض کردیم هسته که مثال آدم پس میزنم من اور نداره که وای نارسیسه. این چند تا وای چیو خاراکتریستیکو ولی من میمونم گفتم که همه را دیاگنوز نمونین که این نارسیسه اون نارسیسه گفته. خیلی وای نمونین. خدا بگو که همه افیر زنت نبینه راست میگم. این کرد بنویسی نیکتا میخونم زنت ببینه بیاد توی دندوزه مشقوشو بگرفتنیم ده گلیتسین همه ورچو اگر ای گلیتسین اوس روان خیلی خوب میشه. و علیکم سلام. نه اکو با بسیار آدمون نارسیسن مثال میشه با نارسیسو هم زندگی کرده پروسته که کم ترک اکو خیلی شما باید قبول کنین که یه آدم هم خیلی های برای که همین کسایی که قطعی نارسیسو زندگی میکنن که در دروشون همیشه یک خواهشه همین من یک بلا کنم دکزت کنم و که پس میزنه که شما همین در درو تو یک خواهشه که من باید دکزت کنم من باید دکزت کنم همین دکزت کنی دست میکشین کلان بعد دسته تکنیکایی سری کامل میره دخترای کلوب دادگی. خب مرحمت اینا کسایی که میخواین با نارسیسو در وین بیاین مرحمت کلوب زنا رو در نظر دارو ده خیلی مردو کنسولتاسیون شخصی به پول نیست رازون بود. خب مثلا تکنیکو هسته یا سر تکنیکو که همه رو استفاده میکنی یکم تر زندگی تا خوب میکنی آرومتر مثلا زندگی میکنی. برای همین یکم شگش همین دست او که شما میخواین که وای دکزت کنین بفهمونین وای نکنیت تا بفهمه همین دست کشین وای نمیفهمه دکزت چم کردن نمیتونه. اپا جان شما تاجیکستان اومده خونه من مهمون شوین انشالله فراد وایم کنین دعوتم کنین میرم. اپا جان نمرو دارمی وای است در این همی پروفیل همیجا هم هست در همه زیر ویدیو هم میمونم واتساپ های ولی در زیر همین پریمو افیرم سخرانی چو میمونم. خب و علیکم سلام و علیکم سلام. پولقتی جواب میتین تلفن تا بردار نه آخی پولقتی گب در سری نیسته اینا اکن نگاه کنین من یا چی میگم شما میفهمیم با اینا فرض کردیم یک کس مرا مینویسه که اپا جون ما 12 ما اینا مثال گفته استم این پروست اگر یگون کسی یکی موافق اومد گپ در باره شما نیست مثال میگه که اپا جون ما 12 سال شد خیلی 6 سال شد 7 سال شد 5 سال شد قطعی شوهرم زندگی دارم یگم حسیات ندارم ابسولوتنا در بستر یگم چی حس نمیکنم یعنی انا وایده که هم خیلی وایده دارم چی سوید میته انا که شما تصور کنه که ما همین را با یک اسمس چیزی را که 7-8 سال شد وای پرابلم های او مردک حرکت کده گه 100% که این زنه که به هیجان مثال به همون قناعت برسونه ما باور ندارم که نکده باشه کردگی نشیدگی کوخی این زنه که هم خودشم حرکت کده با میگه که با حتما میگه که مثال دختور رفته اینجا نشید شما چی تفسیر میته این که به همین فکر شما ما باید با یک اسمس همون زنه که هم خیلی کنم که وای شاورا و سرازو همه چی سوس شوه خیلی نمیشه در او یک ساعت کنسولتاسیا
мо мековем ҳами причинаора. Ма консентрация мекунам, ҳар як гапиро ман менависам, фикр мекунам. Гуфти гапҳо плюс минус мекунам, замони ӯ гап задасе ҳама чи дар сари ман то мехӯрам. Ман фикр ман ҳамун 1 саата поли дар ҳамун одам сарф мекунам. Ман дига дар бораи ҳеҷ чи дига фикр намекунам, дар бораи ҳеҷ каси дига. На дар бораи зиндагим, на дар бораи кӯдакон, дар бораи ҳеҷ кас, фақат дар бораи ҳамун одам. Барое ки ӯ одам пул дода омада ба умед ман бояд бигӯям ки мушкилотшо кӯмак кунам ки ҳал шавад. Ё ки масалан намедонам мега ки мо бо шавҳари ман намедонам зани дим дорем, охир ман чӣ кор кунам? Ё ки ман зани дим охир намеша ба як смс мисоли нахе ҳо ман нахе савол ҷавоб мекунам. Лекин баъзе масъалаҳое ҳастанд азизони дил ки бояд қати ва ё бишини суҳбат кунӣ ва як консултатсияам ҳатто камӣ мекунад. Барои ҳамин гап дар сари ё несте ки мисол ман бепул ҷавоб метавам ё не. Барое ки ман намехоҳам ки ҳамун ҷавоби мисоли наҳо ман як кӯтоҳ ҷавоб додам, вай нотуғри фаҳмид рафт ягон кор кард. Баъд пага мега ки о на Зӯро Шарипова маро тавсия дод, нашид. Ман ин хеле дар кор нест. Бигзор нороҳат шаванд, лекин бояд ки качествени боша, ки пага гӯям ки ман кори худам мисол вай бошам. Аҳа, мега ки инае ки гуфта ку маъшуқамро мегирам. Мега ки апаҷон занам намедонам бифаҳма қавр хуб мекунад. Қавр таканам хеле. Намедонистаи занаш. Ина Фаридун Гулов. Занат агар тамошо кунад бигзор бидона ки там хеле. Атаракс и дар бораи ваяй противотревожниай ман тавсия наметавам ки бе рекомендация бихӯрем, ба хотире ки и ҳамин 2 ҳафта 3 ҳафта таъсиртон мекунад, баъдаш таъсираш нол меша, нол. И схема дорад. Ира агар ки мисол ягон ва ира бисёртар қатъи антидепрессантҳо назначат мекунад, барое ки вақте шумо антидепрессант мехӯред, ҳафтаи аввалу дуюм камтарак изтиробтон шояд зиёд шавад. Ҳар кас ҳар хел таъсир мекунад. Ҳамон момент атаракс мисол мехӯрем ки камтарак ҳамон мутазам боша аз системаи асабтон. И як. Баъд дуюм просто аз тревожные. Одамое ҳастанд ки мақсад тревожные расстройства доранд. Ё ки дани момент ягон мисол касшон аз дунё гузашта, бизнесшон ягон проблема, хулоса ягон вай доранд ки беҳад стрессшон зиёда, вақтан назарчат мекунанд. Ира не ки вай кӯтоҳ қатида. Атаракс, фенибут ё ва ё ҳастанд ки мақсад ёро намеша дароз муддат гӯй ки ба атаракс намеша депрессияро лечение карда сразу гӯй. Депрессия антидепрессант қатъи меша. Ай ҳама масалан хубош ҳами антидепрессанти группаи сиёз. Ина қа мегӯмтон, дигаша намегӯм ки ман медонам ки бо чақоне дарав мерен, меёвен, мехарен, баъд нито меша. худтон бинен, ман ҳеҷ кас тавсияи ҷудо шудан, ҷудо нашудан наметиҳм. Ман хеле ҳаққа надорам. Ман ҳамеша чизеро ки ман масалан вай мекунам, ки ҳамин худтона эҳтиёт кунед. Чи мард бошен, чи зан бошен, агар ки дӯсту хелиётон бошан, лучши биканед. Дӯстиро мисол хачия бо мери ягон дига состар меоӣ. Мисол як ҷури дига состар. Агар ки мисол қатиёшон бизнес дошта бошен, кӯшиш кунед ки хелиё мисол дур шавед. Лекин хай агари зантон боша, шавҳартон боша, ки иҷа дига зиндагия, иҷа фарзанда, иҷа мисалан вай намеша ку бигӯ ки бара ту пага ҷудо шуна. Хеле нест. Ира мисол ҳам хеле падхоҳот меёвӣ. Ира мисол гуфтам ку аввалин чизе ки мекунӣ, ай даст мекашӣ ҳавое ки дига доказаташ намекунӣ. Болои худат консентрация мекунӣ, кор мекунӣ болои худат, вақти хушҳол мекунӣ, мисол вай мекунӣ. Ҳамон техникаҳои мисол сери ками чанд техникаҳои ҳаморо истифода мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. Аслан апа, илтимос ҷавоб диҳем барои чи ман нисбати шавҳарам фикрҳои бад мекунам. Ҳама вақт телефонаш код дай 7 сол шуд. Ягон хеш шумо да повод додагия, хоҳарҷон. Шояд ягон вақт вай буд, ягон чи шумо гуфтиу гапҳо хит кардагия, может бит ягон вай буд хиёнат ё ки ягон чиша дидагие. Барои чи масалан фикрҳои бад мекунем? Фикрҳои бад худаш аз худаш намебиёяд ку. Яъне ки якум причинаш агар ягон повод боша. Дуюм причинаш ин бармегарда ба масъалаҳои равонии худи шумо, масъалаҳои дарунитон. Агар ки зан самооценкаш паст боша, дар худаш бовар надошта боша, осебҳои равонӣ, мисол кӯдакиш чизам таъсир мекунад, вай ҳамеша ҳам хеле дар изтироб зиндагӣ мекунад. Агар ӯ мардак бигзорам ҳеҷ корам накунад, ки зан ҳамеша ҳам хеле фикри бад дорад, контрол мекунад, ҷанҷол мекунад, қити ӯ мардак безор мекунад ӯ мардака. Ва баъзан вақтҳо ҳамин мардако ҳам безор мешаванд, хай ман намекунам, мега бебарам ӯро бикунам. Ба меран мекунанд воқеан. Хуб, яъне иҷада ӯ мардак бечора ягон гуноҳ надора, иҷа уже и зан бояд болои худаш кор кунад. Мисол вай кунада, гӯем ки вай кунад, шавҳари бечораша спокой монад ки зиндагӣ кунад, ба хотире ки мисол меша ки бисёр духтаро мисол падарошон
хиёнаткардагӣ ҳам ба очошон гуфтаган ки на пирхари отат партов моро рафт, ё ки масалан бародарҳошон ягон кас мисол дидагианда ягон одамои ҳами обрӯдори болои хичон мисол акаву тавову падара ҳаминора. Баъд вай ба ҳамун дастаршон шитагӣ ҳамун тарс, ки масалан агар падарашон кадагӣ боша мегӯ о намотаи мочон партов ку, яки ам напартои дар телефонш кода, яки бомбара напартов теста боша. Ҳам хеле мисол ваё меша. Барои ҳамин ира вай кардам дар корай, ки чӣ ба мисол фикротон бад меша. Ҳисобе ки ягон хай повод боша, қатъиш рӯи рост суҳбат кунед. Агар повод набоша, болои худтон кор кунед. Марҳамат, клуби занона биёед, бовар кунед. Дарди мо полни ҳамқа ороми вае мешен ки я савол апа кадом амин машваратои шумо касера молча кас дар ман намефаҳмам ба ваи душанбегӣ бинависен. хоб гуфтарам мурдам хоҳар савол дода ки шавҳарам соатҳои 1 мебирояд, 4 саҳар мебиёй, мега таксӣ мерава. Можбид таксӣ мерава? Можбид и фақат фикрҳои шумо? Ки вай мисол хиёнат ну ягон ҷо мерава. Барои ҳамин шояд вай насамдел таксӣ бурава. Барои чӣ мо сразу фикр мекунем ки вай ну ягон кас дора. Ягон повод додагиаш монда. Ё ки фақат ҳамин изтироби дарунии шумои тарсҳои шумое ки ягон касам ёв мерав маро мепартояд, ба ман чӣ кор мекунам қати кӯдако. Барои ҳамин намешиҷа аниқ мисол вай кунеда. Не нацист, а нарцисс. Нацист и дига вай. дӯстдорӣ айтаги дил нест. Мо наметонем чӣ одам вай хеле аст ки агар мо ягон кас айтаги дил дӯст надорем, ба мо нарциссем. Не, дӯст доштан як чизе аст ки мо на ҳамаро метонем дӯст бидорем. Ҳама моро дӯст намедора. Ҳамхе нест? Шояд мисол ман медонам ки баъзе одамо ҳастанд ки маро мисол бад мебинанд, хатиам ман ваёро знать не знаю. Инам ҷа мастан менависанд ку. Хелеам мешавад. Баъзе ҳастанд ки масалан ҳамқа миннатдоранд ба хотире ки ё дар клубум иштирок кардаган, ё ягон курс, ё ки консултатсия, ё ки просто ҳамин видеои бепулун рӯи зиндагишон таъсири хуб омадаги. Ман воро намешиносам, не ки ҳамқа раҳмат меган, ҳамқа вай дар ҳаққам дуои нек мекунам. Барои ҳамин это нормально. даррав ака як каса дӯст надоштин, оҳ ман нарциссам чӣ? Не, хеле нест. Ин нормалия, ин ҳаёта, ягон вай нест. Ку як бор дига нависен саволтона. Апаи хоҳари чанд меша видеои шуморо тамошо мекунам, дар таҷрибаи зиндагӣ муқоиса мекунам, дар ҳақиқатан рост. Ман ҳами гуфти гапо, ман дар ҳамин дунё зиндагӣ мекунам. Ман наметавонам ягон чи вай ягон чи гум ки туғри намегира. Апаҷон, ман қадӣ шон гап мезанам, мега ранги кӯдака назан, ё ягон саволаш пурсам, мега ранги пираҳо гап назан, бисёр рӯҳияма хароб мекунад. ранги кӯдако гап назанаш чие? Масалан, возрасти шумо қатъи шавҳартон хеле бигем ки вай калони бадаи шумо. Мисол мешавад ки вақте ки ҳамин синни сол дар фарз кардем ина мисол худаш мисол бача 27 сола, ягон зани 18 сола мисол мегира, 19 сола мегира, синни соло ки 7-8 сол зиёд ки мисол вай шед, ҳам хеле ҳис пайдо мешад дар мард. Ака мардо, тимболи мардои ҷомеаи мо ҳам хелеян ки вай ё фарқ надора новобаста аз синни солшон, вай ё худшон ҳамеша дар дарун калон ҳис мекунанд айзан. Это нормалӣ, мисол ягон вай нест. Хуб, вале агар ки бо синни солаш калонтар боша, як 7-8 сол, 5 сол мисоли хеле боша, вай занаш дар назараш ранги кӯдакша метавад. Дига ҳам чизе ки гӯя ту кӯдак чира мефаҳми мисол вай. Яъне якум сабабаш ин метавонад шавад ки воқеан синни сол мисол разница калон аст. Дуюм сабабаш ин аст ки вай хай ягон хелам хеле ваё дорад. Ака мо сразу наметавонем одам бигем нарцисса ё ки абюзера ё ки ягон вай. Хуб, ё ки вай ҳама хел барои ки нигоҳ кунед, фарзандои мо зиндагиро тарзи зиндагӣ мекунанд ки дидагиян. Вай ҳам хел дидагие ки падару модараш ҳам хеле буданд.
падараш бо модараш абсолютно суҳбат намекард, гап намезад. Ягон мисол хеле бигем эмоционални эҳсосотӣ наздик набуданд, мисли ҳамин ҳамсояҳо дар як хона. Ин ҳам хеле рафтор мекунад, мақсад барои инам непривичное, да, одат нашидагие ки бо зан таъдил меша суҳбат карда, шӯхӣ бозӣ карда, хандида, хеле чизҳоро масалан одат кардагӣ нест. Ҳамин ҳисоб барои ҳамин вай кунем ба сабр будан дар кора дар хеле ҳолатҳо. Агар суҳбат мекунем, мегӯем масалан агар ки возраст набоша, мегӯем барои чӣ кӯдак, мақсад намедонам ки шумо калонем ба ақлтарен, бо нагӯем ки ман кӯдак нестам, намефора падход ёбем. Апаҷон, ман чӣ қадр шумо дар связ буром, ҳоли ҳамин агар ки сохранид шавад, дар зери ҳамин видео номери ватсапа мемонам. А так дар ҳамин профили ваям бинед, телеграмам ҳасту, ватсапам ҳасту. Маро ёфтан осона. Ман худуми ака ягонаам Зӯро Шарипова. Дар ҳама ҷо ҳаст. Дар TikTok, телеграмам ҳам Зӯро Шарипова, инстаграмам Зӯро Шарипова, ҳама ҷода ҳамин як вая Зӯро Шарипова. Равоншинос, сексолог, коуч. Чанд қаша суҳбат дорем мардум? 57 минута. И хеле зиндагиам аз як дақиқа. Апаҷон, шавҳари ман 8 сол меша зиндагӣ дорем. На як бор либос харидай, на ягон бор дар рӯзи беморим дастгирӣ кадай. Ҳатто як бор намега чӯ кадӣ. Ман даже ёд надорам кадом сол маро оғӯш карда боша, дӯстдорӣ карда боша. Яъне шумо чӣ хеле зиндагӣ мекунед? Хеле как бигем ду сосед, ду ҳамсоя дар як хона, ё ки шавҳартон хеле ихтон дар Тоҷикистоне, шавҳартон солҳои дароз дар Россия, ҳамин ҳисоб мисол бигем ки дурен, намерава, ё ки чӣ хеле. Хуб, и хеле акн нигоҳ кунем ки и як бора намеша. И чизе ҳаста ки 8 сол аллакай одат шудагиай. Яъне ҳамин вақте ки оила барпо мешавад, як сари чизҳо ҳамин рӯзи аввал одат мешавад. Масалан, мисол ҷавона оила барпо мекунанд, баъд дар аввал мардак шояд камтарак намедонам хеле зихнагӣ кунад, ё ки одат накардай дар зан расход карданда, баъд духтар ба ҷое ки мақсад дил ёваву муносибат созаву фаҳмона ки ака дига масъулияти зиндагии ман дар гардани тай, вай роҳи осона мекова, медона ки падару модараш ҳеҷ вақт отказаш намекунад. Чашм мегирад. Хай як бор мегирад, ду бор мегирад, пул мегирад, либосаш мекунад, бо кӯдакдор меша, кӯдакаш мекунад, баъд касал меша, мера очаш личенаш мекунад. Яъне ҳамин қа мекунад ки ӯ мардак дига ҳамин хеле полный расслабиться мекунад, баъд роҳат дига дар болои дивани хова мезанад, ё ки корам кунад дар ин расход намекунад, дар апаву хоҳару дар ҳама ҷураву ҳама машқош да, лекин дар занаш намекунад, барои ки хотир ки аз рӯзи аввал и зан ҳам хеле гуфти гапҳо вай нашуд ки гӯки мотиватсия дошта боша ки ягон чӣ кунам. Барои ҳамин ман хеле тавсия метавонам ки агар хеле одатҳо ҳастанд ки хона падару модаротон мегиред, ҳамин коротонро бас кунед. Ки ҳо як муддат аки хеле фикр накунед ки шумо бас мекунед, ба вай сразу пага дига кор мекунад, шуморо обеспечит мекунад. Не, аки як муддат ваям да вақт дар кораи асаботон шояд камтар хароб шава, фаҳмонем ки масъулияти зиндагии ман дар гардани тай, дар гардани падару модари ман нест. Хуб, ва ӯ мардам бояд бифаҳма масъулият гира. Баъзаш мисол ҳам хеле меша. Баъзаш меша ки на самом деле ҳам мардакои бемасъулият мешаванд. Мардакое мешаванд ки барои ваё абсолютно ягон хел зиндагӣ арзиш надора. Ва ё ҳам хеле бигем ки ҳичи хай ҳамин як духтара гирифтан, кӯдак кардан, дига фарқшон надора. Мисол ба ҳамун зиндагии ҳаёти худшон ҳастанд, номшон дар ҳисоби зандору ҳаст. Хай хеле мешавад ки дига ӯ одама мисол мо ягон кас тағйир дода наметавонем. мо ҳамин ягона касе ки мо худмонро тағйир дода метавонем. Хай нами шавҳари шумо ҳам хеле буда. Шуморо ҳатто оғӯш намекунад, ягон чи обеспечит намекунад, ягон вай намекунад. Яъне шумо ҳатто наздикӣ ҳам надоред, на алоқаи мисол ҷинсӣ хеле ҳам надоред, ҳичи. Яъне шуморо чӣ қапидай дар ин хеле муносибатҳо? Шумо мехоҳед чӣ кор кунед? Вот в чём вопрос. барое ки ягон кас ӯ шавҳари шуморо дига наметавона карда ки вай пагада биёи шуморо ба оғӯш бигира, муносибатҳо хуб шава, масъулият бигира, шуморо обеспечит куна, касалӣ шавен вайтон боша. Яъне хеле нест. 8 сол. Дар Инстаграм артистҳо рақура доранд. Рақурачон накунед. Артисти милли люди. Ҳам коршон биғалта, дига ҳам апаву акаву ҳам хе.
вай мешан ки хай биё ҷанбаст кунем. салом, лутфан номи маро қабул кунед. Ман Ҷума Мурод Паҳлавон ҳастам. Ман туркман аз Афғонистон ҳастам. хуш омадед. чӣ кор кунем? хуб ки бошад. шоматон бахайр. дар инҷа доруворро нанависен. инҷа марди мо ҳазорташ вай доранд. Аптекачии шинос. ака и Россия ки хеле серьёзне намешава харида дар Тоҷикистон. роҳат любое доруро ба фикри ман меёвам по-любому. Аптекачии шинос, ягон бачаи тағоиша ҳамаша ба меран мехаранд. чӣ дар кор? ин чизҳоро ҳеҷ вақт хатон иҷозат натиҳем ки доруҳои хелиро ман метавонам оли ҳама ҳамин гуфти гапо полни лечени депрессияро шумо да гум намегум ку ин чизҳо вай нест. хуб саволҳо байни хитон ва снамон чақчақ дорем. саволҳо такрор шуда истай. шӯи ман маро угрожаят мекунад ки зан мегирам. ба мега ки ту иҷозат те бо пагош мега ки дар кор нестай. мара мекова асабӣ мекуна. ин чӣ мехоста боша? дар ин бора ман вай мебурорам. ҳамин рӯзои наздик хеле ҳодисаҳо беҳад зиёд шудааистай. Дар личкамам зиёд менависанд, дар консултатсиём хеле бисёр шудааистай ки ҳамин як как будто ранги як вай шудааида дар баъзи мардҳо. ҳамин угрожаат ки ман зан мегирам ину как будто як ранги як бозича шуда. барои чӣ ин хел мекунад? чӣ мисол мақсад дорад? ин чизҳоро ҳамин рӯзои наздик як видеои вай мекунам пурра. баъд вай кунем. ба шавҳаротонам рӯй кунем. хай биёд дигар ки байни хитон чақчақ дорем. я вай кушоем. группа вай ҳаводорои канали Зӯро Шарипова як ҷо ҷамъ шем ва чақчақ кунем. дӯстии вай бисозем якдигар. хуб тамом. хай байни якдигари чақчақ дорем. хеле мутаассифам ки чақчақҳои шуморо аколи мебарам ба хотире ки ҷамъбаст мекунем ва я эфирмона як соат шуд. хай бо иншоалло ки кӯшиш мекунам ки ҳамин ҳафтада як бор, хай ду бор ки ваъда наметиҳам, як бор кӯшиш мекунам ки ҳатман бибурам бо дар бораи ва нишонаҳои нарсист, нишонаҳои психопат ҳастай ба фикри мо бо хай бо вайтар ҳамин рӯзои наздик бо ҳам видео мешавад дар ҳамин ютуб иншоалло дар бораи вай нарсистоне ки хоҳишанд ҳамаро хитон диагноз намонед, хитона диагноз намонед. баъзан вақт ин просто характере. хуб ва мо ҳақ надорем ҳеҷ каса диагноз монем. майли ба вай аз он дил ба ҳамаатон шабои хуш. хай ҷамъбаст мекунем.